स्पीकर यूट्यूब चैनल थी सुनुन दिन भर खबर पढ़ुचन हेमंत कुमार महापात्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम थी उद्बोधन देला बेले संबलपुर मोदीपड़ा एलआईसी कॉलोनी सुजाता भूया हीराकुद जलभंडार न केज कल्चर माछ चाष बाबदे कहिछन। प्रधानमंत्री कहिछन जे श्रीमती भूया माछ चाष करी आत्मनिर्भर हेबार सहित अलगा महिला मानक लगी गुटे उदाहरण साजिछन। गृहिणी नु जने सफल उद्योगी माने तांकर ई यात्रा नारी समाज के प्रेरित करबा बोली प्रधानमंत्री कहिछन। जेल कल्चर केज कल्चर जरिए माछ चाष करबार सहित श्रीमती भूया 15 जन को रोजगार भी देछन। 3टा जनता थी से 54 लाख टंका निवेश करबार सहित बछर को गुटे जनता नु 25 टन माछ उत्पादन करुछन। तांकर माछ सबू रायपुर विजयवाड़ा आउ कोलकाता सहित भिन्न भिन्न राज्य के रप्तानी हेउछे। प्रधानमंत्री उत्साह तांको आगे जीवार के प्रेरणा देबा बोली निजर खुशी जाहिर करी श्रीमती भूया तांकर प्रतिक्रिया थी कहिछन। पश्चिम ओडिशार भिन्न भिन्न जिला न वकील संघर निर्वाचन गलाकाल हो जाइछे। संबलपुर जिला वकील संघर सभापति भावे चंद्र कुमार पुरोहित निर्वाचित होइतिबार बेले रविरंजन पुजारी उपसभापति, प्रवीण कुमार सिंहदेव साधारण संपादक, सुरंजनी बारिक सह संपादक, रतनलाल शर्मा युग्म संपादक भावे निर्वाचित होइछन। समता दीप्तिमयी पाढ़ी, सेवती बंचोर, सुतपा मित्र, अनुप पटनायक, आशुतोष बीसी आउ दिलीप साहू कार्यकारी कमिटी सभ्य भावे निर्वाचित होइछन। सुधांशु शेखर पंडा निर्वाचन परिचालना करिथिबार बेले प्रमोद दास उपदेष्टा थिले। अतनु घोष, चित्रसेन मिश्र, लक्ष्मण पाणिग्राही, अंतर्जामी पाणिग्राही, प्रभात महापात्र, प्रशांत कर, राजीव शतपथी, सिद्धार्थ शेखर साहू, पुष्पाराणी महापात्र, आशीष पंडा, दिलीप सिंह, शंकर भंज, अक्षय दास, प्रताप सुना प्रमुख निर्वाचन परिचालना थी सहयोग करिथिले। मोट 675 जन वकील भोट देइथिले। रेढ़ाखोल वकील संघर भोट थी अभय कुमार वीर सभापति, भवानी शंकर पंडा उपसभापति, अंतर्जामी साहू संपादक, परीक्षित दास सह संपादक, देवाशीष प्रधान सहकारी संपादक, जन्मेजय साहू कोषाध्यक्ष आउ संग्राम केसरी नायक पाठागार संपादक भावे निर्द्वंद थी निर्वाचित होइछन। बरगढ़ जिला वकील संघ निर्वाचन थी विष्णुदेव सराफ 4 नंबर थर लगी सभापति निर्वाचित होइछन। हरिहर साहू संपादक आउ वैकुंठ सणगी सह संपादक भावे निर्वाचित होइछन। किशोर दास, संतोष दास, लिप्सित मिश्र, सनक दास, अमित नायक आउ अधिकारी प्रधान कार्यकारी सभ्य भावे जीतिछन। निधिवन बिहारी प्रसाद पंडा, हीराराम भोई आउ कालीचरण दास प्रमुख निर्वाचन परिचालना करिथिले। सेंता बरपाली वकील संघर सभापति भावे हिमांशु साहू, सुधीर मेहर उपसभापति, देवेंद्र साहू साधारण संपादक, महेंद्र गहीर सह संपादक, परितोष मेहर लाइब्रेरी संपादक आउ अंजन बेहेरा कोषाध्यक्ष भावे मनोनीत होइछन। मनोज पटनायक, अच्युतानंद दास, लाल विक्रम सिंह देव, आनंद चंद्र साहू आउ ईश्वर नाग कार्यकारी कमिटी के निर्वाचित होइछन। पदमपुर वकील संघर सभापति भावे आनंद चंद्र पंडा आउ हरिशंकर सिंह संपादक भावे बिना प्रतिद्वंदिता थी मनोनीत होइछन। सेंता आदित्य रथ सह संपादक भावे मनोनीत होइछन। कार्यकारी कमिटी के अजित शतपथी, गोंतिया साहू, केशव साहू आउ प्रदीप साहू निर्द्वंद थी मनोनीत होइछन। अताबिरा वकील संघर बिल कर्मकर्ता माने मनोनीत होइकरी निर्द्वंद थी निर्वाचित होइछन। निरोध चंद्र महाकुर सभापति, त्रिपुरारी चांद उपसभापति, जितेंद्रिय प्रधान संपादक, धनपतिवादी युग्म संपादक आउ भाषाजापी जगन्नाथ राव कोषाध्यक्ष भावे मनोनीत होइछन। हेले कार्यकारी कमिटी सभ्य लगी हेइतिबा निर्वाचन थी मानस रंजन त्रिपाठी, ऋषि श्रृंग बघार, अमिय महांती आउ दुर्योधन छतर निर्वाचित होइछन।
ଦିବ୍ୟକିଶୋର ମିଶ୍ର ଏ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଭେଡେନ ଓକିଲ ସଂଘର ସଭାପତି ପଦ ଲାଗି ଖାଲି ଭୋଟ ହେଇଥିବାର ବେଲେ ଅଲଗା ପଦବୀ ଲାଗି ଭୋଟ ନାହିଁ ହେଇ ଭୋଟ ଥି ଅଜିତ ଦାସ ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଥିଲେ। କିଶୋର ପାଇକ ଉପସଭାପତି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ହୋତା ସମ୍ପାଦକ, ପାଣ୍ଡବ ସୁନା ସହ ସମ୍ପାଦକ ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହେଇଛନ୍। ସେନ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ସଭ୍ୟ ଭାବେ ହିମାଂଶୁ ଦୋରା, ରକ୍ଷାକାରୀ ଠେଲା, ସରୋଜ ମିଶ୍ର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ବିଶି ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ ବଛା ଯାଇଛନ୍। କାର୍ତ୍ତିକ ରଣା ଆଉ ଲଲିତ ବଘାର ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଖବର ଶୁଣୁଛନ୍ ସ୍ପିକାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଥି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ବନ୍ଦରନ ନୂଆ କରି ବିକଶିତ ପିକଅପ୍ ଡ୍ରପ୍ ଲେନ୍ ଆଉ ମାଗଣା ୱାଇଫାଇ ସୁବିଧାକେ କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମମୋହନ ନାଇଡୁ କିଞ୍ଜାରାପୁର ରାଜକୋଟ ବିମାନ ବନ୍ଦରନୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡ थी उद्घाटन करिछन। विमान बंदर थी जानवाहन चलाचल के सुगम करवा लगी पिकअप ड्रेन विकसित करा जाइथिबा डिजिटल संजोग देकरी सामग्रिक यात्री सुविधा के उन्नत करवा लगी यात्री को मागणा वाईफाई सेवा जोगाई दिया जाउछे बोली विमान बंदर निर्देशक उपेंद्र नाथ धाउंडिया कहिछन। बलांगीर ब्राह्मण महासभा तरफु 14 जन ब्राह्मण पिलांकर सामूहिक बड़ू करा जाइछे। रामनवमी दिन श्री श्री नृसिंह महाप्रभुंक मंदिर न हेतिबा कार्यक्रम के गिरधारी शतपथी लक्ष्मी प्रसाद चांद आउ विउदत्त शतपथी प्रमुख परिचालना करथिले। इथि अखिल ओडिशा ब्राह्मण महासभार महासचिव विदुषी श्रद्धा षडंगी जोग देकरी आगर सभापति गोपबंधु पुरोहित ଆଉ ରଘୁନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥି ବିଧାୟକ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ, ଗୋପାଳଜୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ଲିକା ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାସଭାର ଉପଦେଷ୍ଟା ସତ୍ୟବନ୍ତ ବେଦବାଗ, ଧର୍ମସିଂହ ମିଶ୍ର, ଧନଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର, ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଦାସ, ବିଶ୍ୱନାଥ ମିଶ୍ର ଆଉ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶତପଥୀ ପ୍ରମୁଖ ବିଲ୍ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। बौद्ध ब्लॉक बांसुणी इलाकान गुटे खास अभियान थी कंटामाल विधायक कन्हई चरण डांग मुख्यमंत्री दस्खत थिबा निमंत्रण पत्र बांटीछन। इतार सहित आयबा एप्रिल 2 तारीख नु मूल हेबार के थिबा प्रवेश उत्सव आउ खड़ीछुआ कार्यक्रम थी शिशु बाटिका आउ एक श्रेणी थी ना लेखाबार के थिबा छात्र छात्री मानकर अभिभावक मान को सचेतन करितिले। 5 नु 18 बछर बयस जने भी योग्य छात्र छात्री पाठ पढ़ा नु वंचित नहीं होन बोली विधायक अभिभावक आउ शिक्षक शिक्षयित्री मान को अनुरोध करितिले। बलांगीर जिला लुइसिंगा निर्वाचन मंडली अधीन थिबा पोइतला ब्लॉक रो आटगा कल्याण मंडप न एसआईआर बाबदे गुटे प्रशिक्षण शिविर हेई जैछे। इथि लुइसिंगा विधायक आउ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग जोग देकरी दलर नीति आदर्श विकसित ओडिशा विकसित भारत आउ खास करी एसआईआर बाबदे प्रशिक्षण देइथिले। इतार आगनो लुइसिंगा निर्वाचन मंडलीर आगलपुर ब्लॉक रो नौगा लुइसिंगा ब्लॉक रो लुइसिंगा ठाने शिविर थी जोग देकरी शिविरार्थी मान को मंत्री डॉक्टर महालिंग प्रशिक्षण देइथिले। ओडिशा राज्य भारत स्काउट आउ गाइड कलाहांडी जिला यूनिट तरफु धर्मगढ़ कलाहांडी उत्सव पड़िया न 2 दिनिया कैंपरी उद्घाटित थी जाइछे। कार्यक्रम थी कलाहांडी जिला 13टा ब्लॉक रो 612 जन शिविरार्थी जोग देइछन। विद्यालय आउ गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड कार्यक्रम थी मुख्य अतिथि भावे जोग देकरी कैंपरी के उद्घाटन करिछन। 3 दिन धरी करी हेबार के थिबा कार्यक्रम थी छात्र छात्री माने भिन्न भिन्न प्रतियोगिता थी भाग नेबार सहित निजर दक्षतार प्रदर्शन करुछन। ई वर्ष झारसुगुड़ा जिला थी डालुआ चाष रेकर्ड परिमाण थी बढ़ीचे। धान दर बढ़वार संगे जलसेचन सुविधा बढ़वार नो बरस के बरस डालुआ चाष बढ़वार थी लागिछे। सरकारी तथ्य अनुसार 2021-22 डालुआ ऋतु थी जिला ने खाली 1073 चाषी पंजीकरण करथिबार बेले सेनु 1047 चाषी 3687 मेट्रिक टन धान बिकिथिले। 2022-23 रबी ऋतु थी 1416 जन चाषी पंजीकरण करथिले।
ହେଲେ ଇ ଆଧାର थी ଗଲା ବର୍ଷନୁ ଇ ବର୍ଷ 202 ଜନ ଅଧିକ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍। ଇନୁ ଲୟକେରା ସମବାୟ ସମିତି थी 151, ବାବୁ ଚିପିଡି थी 102, କନକ ତୋରାନ 118, ମଛିଦାନ 273, ଭଁର ଖୋଲନେ 130, ଅତାବିରାନ 219, ସମର ବଗାନ 172 ଆଉ ରେମତାନେ ସବୁନୁ ଏତକା 320 ଆଉ ଚାରପାଲିନେ 157 ଜନ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍। ଅଲଗା 19ଟା ପ୍ୟାକ୍ସ ଥି 100 ଭିତରେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଇଥିବାର ଜଣା ପଡିଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୋହେଲାର ଝନାସୁନା ଡାକ୍ତର ଶିଶିର କୁମାର ସାହୁଙ୍କର ଆଜ ପରଲୋକ ହେଇଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକେ ତାଙ୍କୁ 82 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଉଥିଲା। ସରକାରୀ ଡାକ୍ତର ଭାବେ ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନା ଥି କାମ କରି କରି ରିଟାୟାର ହେବାର ଉତ୍ତରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାହାଲିଆ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ। ଇତାର ଛଡା ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଉ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସାଙ୍ଗେ ସାମିଲ ଥିଲେ। କରୋନା ସମୟାତି ଭିଲ ସେ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ। ଗରିବ ଆଉ ଅସହାୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମାହାଲିଆ ଔଷଧ ଦେଇକରି ଚିକିତ୍ସା କରବାର ସହିତ ଦରକାର ପଡିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଭିଲ ଦେଇକରି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପାଣିମୋରା ଗାଁର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କୁ ଭିଲ ସେ ମାହାଲିଆ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶତି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକରି ଗାନ୍ଧୀବାଦର ଜଣେ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ହେବାର ସାଙ୍ଗେ ଗାନ୍ଧୀ ବିଚାରର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲାଗି ଭିଲ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ସାହୁ ଆଘର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ଥି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ ପାଇছে। ଆଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା, ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ, ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଷଡଙ୍ଗୀ, ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଫେସର ଟେକଚାନ୍ଦ ଦୁଆନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଡାକ୍ତର ସାହୁଙ୍କର ବିୟୋଗ ଥି ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ମଙ୍ଗଳପୁର ଗାଁନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଆଜ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଇଯାଇଛି। ଉପବାଚସ୍ପତି ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଭୋଇ ଏ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍। ଏ ଉଦୟ ଫିରୋଜ ପଟେଲଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଥି ହେଇଥିବାର ସଭାଥି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଯୋଗେଶ ସିଂ ଆଉ ଶୁଭମ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେନ୍ତା ଇ ଉଦୟ ଗୋଟେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଭିଲ ହେଇଥିଲା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ କ୍ଲବ କ୍ରିକେଟ ପଡିଆଥି କେତେକ ଅସାମାଜିକ ଲୋକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିବାର ଘଟଣାକେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯୁବ ସଂଘର ସଭାପତି ଯୁବ ନେତା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଘୋର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍। ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ଆଏ। ସେନ୍ତା ଇତାର ଖେଲ ପଡିଆ थी ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବହୁତେ ଖେଳାଳି ଖେଲକୁଦ ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ କରସନ୍। ହେଲେ ଇ ଖେଲ ପଡିଆ କେ ଅସାମାଜିକ ଲୋକମାନେ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି କରି ଖରାପ କରିଦେବାଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଆଏ। ଇ ବାବଦେ ଯୁବ ସଂଘ ତରଫୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଥାନାନ ଗୋଟେ ଏତାଲା ଦିଆଯାଇକରି ଇ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣାଥି ସାମିଲ ଥିବା ଅସାମାଜିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିରୋଧୀ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବାରକେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସଂଘର ଆବାହକ ପଳାଶ କର୍ମାକର କହିଛନ୍। କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବଥି ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର ସମୁଦ୍ର ଖଣ୍ଡି ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାନ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଇବା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଧୁକାଗଡି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବା ବୋଲି 16ଟା ଜିଲ୍ଲାକେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଇ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାନ ଧୁକାଗଡି ସହିତ ଘଣ୍ଟାକ 50 ନୁ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗଥି ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଇବା 2 ଦିନ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର ଜିଲ୍ଲାମାନକେ ଦିନର ସବୁନୁ ଜହ ତାପମାତ୍ରା ତି ଖାସ ବଦଲବାର ସମ୍ଭାବନା ନାଇଁନ। ତାର ଉତ୍ତରୁ ତାପମାତ୍ରା 2 ନୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ତକ ବଢବା ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଜିର ଖବର ଇନ ଶେଷ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ଇଲାକାଥି ହେଉଥିବା ସଭା ସମିତି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାବଦେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଲାଗି ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର 9437348018 के लिखिकरी पठेई पारबे। संबलपुरी भाषा के बरकस करवार लगी आमर यूट्यूब चैनल के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवार के अनुरोध। आइबा काल खबर फिर सुनी पारबे राति 9 बजे। जुहार।